जय जगन्नाथ बंधुगण गुड मॉर्निंग एवरीवन मु पवित्र आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आपण मानकर प्रिय न्यूज चैनल खबर ओडिशा को आसतु जाणीनेवा कौन रोचे आज सकाळ टॉप न्यूजेस गुड़िक। सुभद्रा योजना पर सेप्टेम्बर 1 तारिख ठारू फॉर्म बंटन करा जाउथिया बेले आज संध्यारू सुभद्रा योजना फॉर्म दाखल कराजिबो एने सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। फॉर्म दाखल पाई महिला एवं शिशु विकास विभाग तरफ एक पोर्टाल रिलीज होईची। सेही पोर्टाल माध्यम फॉर्म आवेदन कराजिबो। पोर्टालटी हेउची www.subhadra.odisha.gov.in। परवर्ती खबर हेउची विधानसभा द्वितीय पर्याय अधिवेशन में गतकाली द्वादश दिन में गृह काम ठीक रे आरंभ होता बेले विभिन्न विभागर प्रश्नकाल रही। विधायक विभिन्न प्रश्नर उत्तर देइछंती विभागीय मंत्री। एही समय एमएलए तारा प्रसाद बाहिनीपति प्रश्नर उत्तर देइछंती ग्राम उन्नयन मंत्री श्री रवि नायक। मंत्री कहते खूब शीघ्र आरंभ हेबो मो ओडिशा नवीन ओडिशा कार्य। मो ओडिशा नवीन ओडिशा पाई 3457 कोटी टंकार व्यवस्था होईची। 30 रु 40% काम संपूर्ण होइथिया बेले पेमेंट हेउची। परिक्रमा प्रकल्प अर्पण चाउल क्रीड़ा विकास पर खर्च करा जिवो। से बाबदरे तनाघना चलीछि। काम करुवा संस्था गुड़ी को पेमेंट करा जिवो। खूब शीघ्र राज्य में दादन मुक्त करने प्रयास मध्य करा जाउछि बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती खबर हेउछि राज्य में सुभद्रा योजना पाई आधार यथेष्ट बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। किंतु यार भितरे राज्य में लाभ उठाउछंती अनेक असाधु जनसेवा केन्द्र मालिक माने। आधार अपडेट नाम रे लुटुछंती लोक मानंकु। आधार अपडेट पाई सरकार 50 टंका धार्य करथिया बेले राज्यर अनेक जनसेवा केन्द्र मालिक माने 200 रु 250 टंका नेउथिबार देखिबाकू मिलुछि। परवर्ती खबर हेउछि चाषी मानक पाई बड़ घोषणा। नुआखाई अवसर में राज्यर चाषी मानक मिलिबाकू जाउछि सीएम किसान टंका। सीएम किसान प्रथम किस्ती सेप्टेम्बर 8 तारिख में नुआखाई अवसर में रिलीज होगाकू जाउछि बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती खबर हेउछि मृतदेह धरी ए गाँ मुंडरू से गाँ मुंड बोलिला पुलिस। हेले गाँ लोके शव संस्कार करने को देले नहीं। गाँ लोक मानक विरोध करथिले। तापरे पाख गाँर श्मशान को नहीं जाइथिला शव को पुलिस। हेले सेठारे भी समान अवस्था लगी रही। गाँ लोक मानक विरोध पर शेष मृतदेह धरी रेड़ाखोला फेरिले उपजिल्लापाल एवं पुलिस। गाँ ठारू 50 किमी दूर रे रेड़ाखोला एनएसी रे थिबा श्मशान रे होइतिला युवतींकर शव संस्कार बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती खबर हेउछि विधानसभा द्वितीय पर्यायर द्वादश दिन अधिवेशन में विधायक मानकर प्रश्नर उत्तर रखिछंती विभागीय मंत्री। विधायक गणेश्वर बेहेरा प्रश्नर उत्तर लिखित भाव रखिछंती मंत्री रवि नायक। मंत्री कहते पीएम आवास योजना रे प्राय 1,26,542 जन हिताधिकारी गृह रे मंजूर अपेक्षा अछंती। एही अपेक्षा तालिका रे थिबा परिवार मानकु केंद्र सरकार ग्रामीण उन्नयन मंत्रालय ठारू लक्ष्य धार्य मुताबक गृह मंजूर हेबो बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती खबर हेउछि अनेक समय गैस सिलिंडर विस्फोरण जगू अनेक क्षयक्षति घटिताए। अनेक धन जीवन नष्ट होइताए। घर द्वार जीवन मध्य नष्ट हो जाइताए। गत किछि दिन तले केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक बलरामपुर गाँव में गैस सिलिंडर फाटी 2 जन शिशु जीवंत दग्ध हो जाइथिले। तेबे आपण माने कोन जानिछंती एपरि किछि घटना घटले गैस कंपनी गुड़िक क्षतिपूरण देइथांती। जो कंपनी ठारू गैस व्यवहार करती से कंपनी माने से क्षति पूरण दे था। किंतु कंपनी गुड़िक एने ग्राहक मानू अवगत कराऊनाहांती। एने हाईकोर्ट पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय को निर्देश देछंती गणमाध्यम द्वारा उपभोक्ता मानू अवगत कराइबा पई।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମନରେଗାରେ ହେଉଛି ବାଟମାରଣା। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ପାଉଣା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିଜେପିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରୟାସ। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ରହିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆର୍ଆର୍ବି ଏନ୍ଟିପିସି 2024 ନିଯୁକ୍ତି ଡ୍ରାଇଭ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋଟ 11,558ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆର୍ଆର୍ବି ଏନ୍ଟିପିସି 2024 ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଭୟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲିଙ୍କ ଖୋଲିବା ପରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ରେଳ ସେତୁ। ସେହିପରି ବିରୁପା, କାଠଯୋଡ଼ି ଓ କୁଆଖାଇ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବ୍ରିଜ୍। ଭଦ୍ରକ ବିଜୟନଗରମ ତୃତୀୟ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେଣୁକରି ନିଗୁଣ୍ଡି ଏବଂ ବାରଙ୍ଗ ରେଳ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ, କାଠଯୋଡ଼ି, ବିରୁପା ଏବଂ କୁଆଖାଇ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚାରୋଟି ସେତୁ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ କି ବିଜେଡି? ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ 10 ଜଣ କାଉନସିଲର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏନ୍ଏସିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣ କାଉନସିଲର ଆସି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟମିତ ଫାର୍ମିଂ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ।